Tini punga siri siri bisingtei hujar kok temano manai naituna thangai UNC Nogorni ward number 3 wo Sonamura thanani police ni jogali Mumbai naituna ongkhorei khoroksa drugs phalnai noromkha tai 146 ta escop sirap bahaino mankha obnoti NDPS rajatui Sonamura thanao case register khlaijakha tai bwskani salo dorba nokni bisingtei bonote bo sungpunigui katal sabo a samuo krengjak tong abonobo romnai hinai Saithanaraka Thanani Police. Logio Tongkha Sonamura PS ni logi bahaino 81 number battalion BSF tai 11 number BS battalion TSR o Romjakmani Bijra Manani Langmari jotoi 1,46,000 signal hanai Saithanaraka Police. একটা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মধ্যরাত থেকে আজ ভোর পর্যন্ত একটা জয়েন্ট অপারেশন করা হয়েছে আমাদের সোনামুড়া থানার অন্তর্গত যে ইউএনসি নগর ওয়ার্ড নাম্বার 3 একজন ড্রাগ পেডলারের বাড়িতে তো ওনার বাড়ি থেকে তল্লাশি করে আমরা এসকপ নিষিদ্ধ এসকপের বোতল উদ্ধার করা হয় সর্বমোট 146টি তো এগুলি সবগুলি একই ব্যাচের ছিল তো আমরা সমস্ত আইনি পদ্ধতি মেনে আমরা এগুলি সিজ করি অন দ্য স্পটেই এবং এ নিয়ে আমাদের সোনামুড়া থানাতে একটা এনডিপিএস দ্বারা মামলা নেওয়া হয় এবং এই বাড়ির যে ওনাকেও গ্রেপ্তার করা হয় এবং সেই সঙ্গে ওনার যে অ্যাসোসিয়েটস আরেকজন ড্রাগ পেডলারকেও অ্যারেস্ট করা হয় কালাপানিয়া থেকে তো আমাদের যে এই অপারেশনটা এটা আমরা সোনামুড়া থানা এবং আমাদের যে 81 ব্যাটালিয়ন বিএসএফ এবং আমাদের যে 11 ব্যাটালিয়ন টিএসআর আছে আমরা সম্মিলিতভাবে এই অপারেশনটা করি এবং এগুলির যে কালোবাজারে মূল্য প্রায় 1,46,000 টাকার মতো এবং এগুলি বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যেই যতটুকু জানা গেছে এখানে মজুত রেখেছিলেন তারা আর ওনার বাড়িও প্রায় ইন্দো বাংলা বর্ডারের পাশেই তো আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছি আমাদের যে স্টেট সিস্টার এজেন্সি আছে এবং সেন্ট্রাল এজেন্সি আছে ওনারা জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছেন তো এখন পর্যন্ত আমরা ওনাদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অনেক কিছু তথ্য পেয়েছি অনেক ইনফরমেশন পেয়েছি তো এগুলি আমরা দেখছি এগুলি এবং আমরা ভেরিফাই করে আমরা যাদের এগেনস্টেই এই মামলার সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যাবে আমরা অবশ্যই तादर के आईने आवताय आनबो थैंक यू मिडनाइट से आज सुबह तक एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ है ये हमारा सोनामुड़ा पीएस के अंतर्गत जो यूएनसी नगर वार्ड नंबर 3 है एक ड्रग पेडलर के घर तो वहाँ पर सर्च करके हम लोगों ने टोटल 146 नोस का एस्कॉप कॉफ सिरप रिकवरी हुआ है और ये ऑन द स्पॉट ही सीज हुआ है और इसी सिलसिले में हमारा सोनामुड़ा पीएस में एक एनडीपीएस केस दर्ज हुआ है जो हाउस ओनर है और उसका जो एसोसिएट्स है उनके लोगों के खिलाफ तो हाउस ओनर को हम लोगों ने अरेस्ट किया है और साथ ही साथ में एक एसोसिएट्स को भी हम लोग अरेस्ट किया है जो इस केस में मतलब जुड़ा हुआ है तो ये हमारा जो ये ऑपरेशन है ये एक्चुअली सोनामुड़ा पीएस और 81 बैटेलियन बीएसएफ और जो हमारा 11 बैटेलियन टीएसआर है हम लोग जॉइंटली ये किया है और उसका जो ब्लैक मार्केट वैल्यू ये तकरीबन 1,46,000 के आसपास होगा और ये जो उनका जो गौर था ये इंडो बांग्ला बॉर्डर के नज़दीक था तो ये एक्चुअली बांग्लादेश में स्मगलिंग करने के लिए इधर स्टोर करके रखा था तो हम लोग जो दो ड्रग पेडलर को अरेस्ट किया है उसको हम लोग इंटरोगेशन चल रहा है अभी भी तो उनके पास से भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला है और ये जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो हमारा सिस्टर एजेंसी है ये सेंट्रल और स्टेट उनके साथ भी हम लोगों ने शेयर किया है और हम लोग ये वेरीफाई कर रहे हैं और जिसके खिलाफ ही इस तरह का मतलब इस केस में कुछ एविडेंस मिलता है कि इसमें ये कनेक्टेड है तो हम लोग ज़रूर उन लोगों को खिलाफ लॉफुल एक्शन लेंगे थैंक यू